بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। जिस हम मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं वो मस्जिद का नाम फ़लाह है। आज जुमा है, हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं शारजा में, तो मैंने सोचा आपको फ़लाह मस्जिद का थोड़ा बाहर का दिखा दूँ। फ़लाह मस्जिद का बाहर का आप देखिए कितनी अच्छी मस्जिद है। वज़ू का आप देखिए ये लोग अलग बनाते हैं, मस्जिद के बाहर अलग से बाहर छोटा सा बनाते हैं। अब अज़ान का टाइम हो गया, आप अज़ान सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. थोड़ा सा खुतबा और नमाज भी आप सुन लीजिए। وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ اي لو زرته لوجدت ثوابي وكرامتي وعطائي ومنتي. وفي ذلك يا عباد الله حث على زيارة المريض وبيان لعظيم فضله وكبير أجره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود أبي وقاص رضي الله عنه دعا له قائلا: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فإن الله هو الشافي. قال سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وسائر المضرات، وأن توفق لنا لطاعتك وطاعة رسولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।